que Mandenkaya foli dɔɔni n'o ye ani tuma non grand frère Malika cɛ Malika u goda an ka taa dɔrɔn wallahi u godo an ka taa dɔrɔn an b'i kɔ bon vraiment u godo an ka taa quoi wallahi u godo an ka taa tellement ne yɛrɛ spécialement ne non Malika ye n hakili dayɛlɛ i ye n na kunun ko caman na i y'a mɛn k'a fɔ i ye n na kunun ko caman na an ka makɔrɔsiw ka dugawu i la quoi k'a fɔ an ka makɔrɔsiw ka dugawu i la san 3 Hayidara filɛ dɛ Hayidara bon n tɛ kuma pɛtinin in kan n k'o to yen Hayidara a filɛ o de kosɔn u b'a fɔ an ka kan na ko ni nkalon ye san 100 kɛ boli la ko tiɲɛ ka sɔgɔmada kelen boli b'a minɛ cɛnin kelen n kɔni hakili la Malika ma deli k'a ye mais n kɔni b'a dɔn a bɛ se ka kɔrɔ ni ne ye mais a kɔni bɛ e kɔni b'a sɔrɔ den ye n hakili la o ye n ka jate ye ten quoi o ka wuli sɔgɔmadanin kelen même pas 3 ans a tɛ san 3 bɔ kosɛbɛ fɔlɔ ka taa tugu e Hayidara la fo k'i bila mariba yasa dɔn na non vraiment cɛ ala yɛrɛ kama Hayidara an mandenkaw an ye an bila paix la quoi vraiment an to an ka mandenkadenya kɔnɔ quoi sabali yɛrɛ de i nana ka na i ye fɛn bɛɛ créer silamɛya kɔnɔ sa i ye fɛn bɛɛ créer mɔgɔ ma kuma i fɛ sisan i b'a fɛ ka na mariba yasa dɔn fana de don a kɔnɔ sisan ko mɔgɔw fana ka mariba yasa dɔn e fɛ mɔgɔ si kana kuma ok bon n'a b'o kɛ a y'a ka silamɛya kɛ sa a y'o to yen mais an mandenkaw fana to yen quoi i nana i ye kan sugu bɛɛ fɔ même pas 2013 je crois ne ma ɲinɛ 2013 ou bien 2014 e ko ko Mamudu Diko ma ye ko Mamudu Diko ye terroriste ye ko Mamudu Diko ye wabiya ye ko minnu taara ka taa kaburu kari kɔrɔn fɛ ko Mamudu Diko tun bɛ k'olu soutenir même o bɔra k'o fɔ an kɔrɔ yan sisan mais preuve foyi t'i bolo a la preuve foyi t'i bolo a la ani mɔgɔ min fana bɔra k'a fɔ k'a b'a ka tiɲɛ fɔ ye dɛ ni m'a fɔ o ye terroriste ye dɛ o ye wabiya ye dɛ nin ye gulɔmina ye dɛ nin ye dɔrɔgutala ye dɛ dɔrɔgutala tɛ tɛmɛ Hayidara kan dɔrɔgu ne mɔgɔ min kunkolo ma wuli ne mɔgɔ min farafin kunkolo ma wuli f'a ka don farafin da farafin tɛ se ka bɔ a da k'ale bɔra arabu la walayi farafin ka bɔ a da kɔnɔ k'ale bɔra arabu la c'est à dire hali farafin k'a fɔ k'ale bɔra wulu la o ka di ne ye k'a fɔ farafin k'a fɔ k'a bɔra wulu la arabu la quoi maliyɛnw y'i to yen o bɛɛ kan sisan i bɛ ka bɔ ni mariba yasa dɔn sira de ye sa ka diinɛ kɛ mariba yasa dɔn ye yoko ni kalokalo kanfɔla mɔgɔw kunna ka ɲinɛ ala yɛrɛ ta kɔ u ye nin fɔ ma dɛ u bɛ ka taa dɔrɔgutalaw sara dɛ dɔrɔgutala bɛ tɛmɛ ka fɛn min b'e kɔnɔ a ka jugu dɔrɔgu ye Hayidara walayi fɛn min b'i kɔnɔ ani n bolo la an bɛ n'i ka petini na suala baya Hayidara bon vraiment kunkolo tɛ petini na quoi Hayidara c'est un arnaqueur mais ale y'a mugu arnaquer dɔɔni de ale ka kekun quoi ale ye mugu arnaquer dɔɔni de ka mugu yɛlɛma dɔɔni ka fo kana mugu encadrer a yɛrɛ kan fo kana mugu bila mugu la se a b'a fɛ ka mugu la don sansara min kɔnɔ fo kana mugu la don o sansara kɔnɔ bon suala baya Hayidara bon suala baya Hayidara soit disant k'ale bɔra Husseini de la Husseini mɔdenkɛ suala Hayidara ala t'an Mali ka di dɛ ok Husseini mɔdenkɛ suala baya Hayidara n kɔni bɛ mun fɔ i ye e tɛna se ka maliyɛn si sɔrɔ i y'a mɛn e ye vagabond de ye vagabond wa i ka bon Hayidara fana ye vagabond ye mais e ta de bɛ dɔn e ta dɔnnen don joona quoi a fɔ e ta dɔnnen don joona quoi mais an b'an sen da ye k'a tɛmɛ an b'an sen da ye kan kan quoi jama b'an kɔ dɛ a donna ta bɔ cɛ cɛ e yɛrɛ ka jama lajɛ kɛ i ka jama lajɛ an balakaw de ka ca i ka jama la kosɛbɛ parce que muso hakili ni cɛ hakili tɛ kelen ye quoi muso hakili ni cɛ hakili tɛ kelen ye an balakaw de ka ca kosɛbɛ bon ani minnu intéresselen don i la mun ma mɔgɔw tun b'i kɔ tiɲɛ na fɔlɔ ne yɛrɛ min filɛ ne y'i kanu dɛ ne tun y'i kanu kosɛbɛ
mais o tɛ sisan ye quoi parce que ne y'a ye k'a fɔ vraiment kan de t'i da sisan popapo kan fɔ ni kɔnɔsu tɔmɔ kan fɔ kɔ e kan ka tiɲɛ fɔ minnu ye ni e n'olu ta sira kelen fɛ i kan ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ min ye Hayidara bon ni mɔgɔ min bɛ se ka n ka video nin partager a ka Hayidara ka nin yɔrɔ lamɛn Hayidara ka nin yɔrɔ lamɛn k'a fɔ bayakɛla Ansar Dine mɔgɔ kɔrɔ dɔ de ye Ansar mɔgɔ min kun y'a kanu a yɛrɛ dusukun na hali ni n kun ma taa n jɔ ka baya ta a yɛrɛ ɲɛnɛ mais n kun y'a kanu n dusukun na o ye kanuna belebeleba ye quoi a y'a fɔ Hayidara ye ko ni mɔgɔ min e kan ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ min ye hali n'a bɛ tiɲɛ sira kan i bɛ to i damana fɔlɔ de o la hali don min na n'a filila i bɛ se ka i ka tiɲɛ jalan fɔ an ɲɛnɛ ka tiɲɛ jalan fɔ an ɲɛnɛ kɛnɛ kan quoi mais ni e y'i tugun a kɔ ka taga en plus nkalon kan ka taa dɛmɛ o fɛnɛ kan bon a bɛ gɛlɛya dɛ i tɛna se kɔni tugun kɛlɛ b'a ni mɔgɔ min cɛ k'a fɔ k'i bɛna don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ don anw ye i bɛ ka cɛ dɛ i tɛ se ka don i bɛ se k'i sigi ka i da sago fɔ de mais sisan i tɛ se ka intervenir dɛ n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ Mali bila ka taa Arabi Saoudite n'i sera yen sa bɔ i b'a dɔn olu bɛ min k'i la kana taa yen dɛ n'i taara ka taa fɔ arabu ɲɛna k'e de ye kira mɔden a tɛ bɛn dɛ u bɛ kojugu k'i la dɛ u bɛ kojugu k'i la quoi anw bɛ k'i to yen Mali la yen bon parce que tiɲɛ dɔ tun bɔra i da kɔnɔ k'a fɔ faama kan ka fantan dɛmɛ tel que i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko faama mɔgɔ man ka wa tan bazɛn don ka fantan kelen to i kɛrɛfɛ mais Hayidara i yɛrɛ lajɛ bi sa kana bɔ ka mɔgɔw nɛni quoi taa i da i yɛrɛ k'i ka kasiti kɔrɔw lamɛn ka kuraw lamɛn quoi i ka kasiti kɔrɔw ani ka sisan wajuli kɔrɔw ni sisan i yɛrɛ k'i da k'u lamɛn quoi i b'a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'e yɛrɛ ye arnaqueur de ye quoi vraiment mɔgɔw to yen mɔgɔw y'a dɔn tan mɔgɔw y'a bɔ tan u bɛ ka dɔrɔgutalaw sara e yɛrɛ tɛ dɔrɔgutala ye kira mɔden i yɛlɛnna ka taa sanfɛ i taara ko bɛɛ kɛ sanfɛ ye i taara fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye sanfɛ ye ka na i taara fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye sanfɛ ye i ni ala kumana san bɛna cogo min na ala y'o bɛɛ ɲɛ yir'i la i jiginna ka na Mali la bon an bɛ k'i respecter o bɛɛ kan y'a mɛn an bɛ k'i bonya o bɛɛ kan sisan ta de ye sa ka n'a kɛ ni mɔgɔ min kumana e Hayidara ma n'o tɛ gulɔmina ye o dɔrɔgutala ye ou bien o y'o sara ou bien o ye terroriste ye non Hayidara non an tɛ sɔn ne bɛ dɔrɔgutala dɔn Mali la dɔrɔgutala tɛ tɛmɛ Hayidara kan bi parce que mɔgɔ nin kan modèle bɛ bɔ mɔgɔ min cɛ kelen min da kɔnɔ ni mɔgɔ min falen t'a ye kan dɔw bɛ bɔ i da Hayidara non a tɛ se ka bɔ adamaden da quoi a tɛ se ka bɔ adamaden da quoi wa n ka kuma laban ye min ye ka ɲɛsin Hayidara ma n b'a ɲini i fɛ ala kama hakika kira mɔdenya kama y'a mɛn i ka wajulu kɛ quoi wajulu kɛ i ka popapo kan fɔ ni maraba yaasa dɔn kan fɔ dabila e ye kan sugu bɛɛ fɔ Mamudu Diko ma jɔn y'a bɔ ka mɛn k'i jaabi a ma hali sɛgɛ ci ka k'i la kan sugu bɛɛ e bɛ ka mɔgɔ minnu nɛni nin ye k'olu dɔrɔgutalaw k'olu maanindenw k'olu donna tan k'olu bɔra tan ni mɔgɔ fɛn o fɛn filɛ nin ye an disperselen de don diɲɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ de ne bɛ jamana min kan bon a tɛ mɔgɔ intéressé mais ne yɛrɛ fɛnɛ tɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ bɛ diɲɛ e bɛ se cogo di k'a fɔ ko dɔ de bɛ Mali la k'o ye nin di a y'a di jɔn de ma jɔn hali i tɛ siran ala ɲɛ k'i sigi k'a fɔ i tɛ siran ala ɲɛ a fɔlɔ de k'a tɛ arabu k'a tɛ a ma tɛ kira bɔnna ye k'a ye maliyɛnw de ye o de fɔra ye a tɛ bɔ k'u jaabi wa a ye bɔ ka jaabi a bɛ bɔ arabu la ka da yɔrɔ min kan a bɔ k'o jaabi kɛ aw ma bɔ arabu la o a ye maliyɛnw de ye o maliyɛn tɛ sigi dirikiba dɔ ka taa arabu kan kirikaraw fɔ mɔgɔw kunna k'a fɔ ko e bɔra nin na ka tɔgɔ kirikara dɔw fɔ k'olu ye mɔgɔw ye an ka ɲɔgɔn bonya dɔɔni anw ye mandenkaw de ye anw bɔra Sunjata de la anw bɔra Cɛba Tarawele de la anw bɔra Tiramagan de la an bɔra Modibo Keyita de la mɔgɔba jeli bɛ Mali kɔnɔ aw tɛ se k'a fɔ k'aw bɔra o la wa aw tɛ se k'a fɔ par exemple
a tɔgɔ bɛ di k'aw bɔra Kanku Musala, hein, au mieux les hommes les plus riches de tous les temps. Homme les plus riches de tous les temps. N t'a dɔn ni y'a fɔ tubabukan na ka ɲɛ. C'est-à-dire waritigi min bɛ yen ni mɔgɔ m'a sɔrɔ waritigiya la wa mɔgɔ tɛna sɔrɔ, mɔgɔ m'a sɔrɔ wa mɔgɔ tɛna, mɔgɔ kabini adamadenya yɛrɛ daminɛ la, o ye bɔra an ka Mali de la. Aw tɛ se k'a fɔ k'aw y'o bɔ n'a ye. F'aw bɛ taa a jɔ manamana kan fɔ de la k'aw bɔra arabu dɔ de la. A kafiriden ninnu. N'an ma popo kan fɔ dabila ka bɔ an kunna ni manamana kan fɔ ye k'a bɔla arabu la, a ye sabali quoi. Non. Kuma laban, grand frère Malikaw ko an ka taa dɔrɔn, wallahi bilahi an b'i kɔ. An b'i kɔ quoi. U bɛ ka manamanakan min fɔ i dogolen dɔ i bɛ wo kɔnɔ kirikarakiri. An mago foyi tɛ o la. An mago foyi tɛ o la. Don dɔ bɛ na o. Don dɔ bɛ na aw bɛ ka Malika de jate kɛ mɔgɔ kelen ye. Malika ye bɛɛ de ye. Malika ye maliyɛn bɛɛ de ye. Seulement dɔrɔn a kɛlen don ka Malika dɔw de hakili tiɲɛ fɔlɔ. F'an k'olu bɛɛ de hakili sɔrɔ k'u yɛlɛma k'u kɛ u ka mandenkadenya jɔ u la. U ka dɔn k'a fɔ vraiment ne ye mandenkaden de ye fɔlɔ. N'an y'o jɔ a ka Malika kunkolo tiɲɛnen bɛɛ a kɛlen don ka Malika minnu kunkolo tiɲɛ. N'an y'olu jɔ o la waati min an bɛ taa tugu la a bɛ taa Arabu jamana kan. Mɔgɔlankolon ninnu. Voilà o de tun don mandenkadenw. N ka foli bɛ mandenkaden bɛɛ ye. Précisément bon vraiment ne bɛ mandenkaden minnu lamɛn ka caya o ye Malika, Rasbach, Dani. Bon tiɲɛ yɛrɛ Dani waati dɔ la i bɛ banni kɛ o man di n dɛ. I bɛ banni kɛ o kɔni o yɔrɔnin o man di n ye tiɲɛ yɛrɛ la mais vraiment n b'i lamɛn quoi. Bon Jɛnɛ Seko Dogo bon vraiment n b'ale lamɛn kosɛbɛ. N ka foli belebeleba b'a ye wallahi. N ka foli belebeleba b'a ye. N b'a bɛɛ lamɛn. N b'a bɛɛ lamɛn quoi. Min kɔni ka di ne ye bon vraiment a ye nin yɔrɔ ninnu ka fani banni mɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye ka sɔrɔ i m'a fa n'a ba nɛni quoi. N'u y'an fa n'an ba nɛni aw to yen. Han Mali la an bɛɛ fa ye bɛɛ fa ye bɛɛ ba ye bɛɛ ba ye. Han o yɛrɛ b'a fɔ Mali la to mɔgɔkɔrɔba bɛ mɔgɔ bɛ yen k'a b'i sɔrɔ den i fa y'o ye i ba y'o ye. Donc ni mɔgɔ min y'an fa n'an ba nɛni an k'u to u ka fani u ka dɔ kɛ fani ba nɛni na quoi. Mais ala ta an k'o f'u ɲɛna quoi. Ala ta parce que e b'a la ka mɔgɔ sensibiliser ka mɔgɔ la sɔn mais n'i y'a fa n'a ba nɛni a tɛ sɔn i ta ma quoi. Anw bɛ ka sensibilisation de kɛ. Malika b'a la ka Malika b'a ka kuma a b'a ka tiɲɛ panparanpa fɔ a tɛ mɔgɔ si fa nɛni a tɛ mɔgɔ si ba nɛni. Donc o kɛlen m'o ɲini fɛ Dani de Paris. Siko vraiment n b'i lamɛn mais i dusu min b'i la n b'a dɔn k'a fɔ fasojɔ dusu b'i la mais ba nɛni nɛmɛ ne t'i encourager ba nɛni na quoi. Wallahi n t'i encourager ba nɛni na. O de tun don halisa a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn minɛ ko tɛ k'a fɔ an kana n jɔ non n'an ye hakilina kɛ kelen ye c'est ça qui est la plus important. An ka cɛkɔrɔba Buya bon vraiment n ka foli belebeleba b'ale fɛnɛ ye wallahi n ka foli belebeleba n b'a lamɛn kosɛbɛ. Mɔgɔ le parrain ka bɔ ma dɔn New York bon a kɔni bɛ États-Unis n ka foli belebeleba b'a fɛnɛ ye n ka foli belebeleba b'a ye Bugunika yɛrɛ Malika fitinin a y'u dasi an ka taa dɔrɔn aw dasi an ka taa an b'a kɔ quoi. Bon vraiment ne yɛrɛ kɔni ka vidéo kɛ man ca mais vraiment ne ye Fuseni Fakoli ka morceau dɔ lamɛn bi Alhaji karamɔgɔ Fuseni Fakoli i y'a ka morceau dɔ lamɛn bi ok donc an ka taa dɔrɔn n'an bɛ ka taa n bɛ se an ka continuer dɔrɔn an ka continuer wallahi an ka continuer ok donc mandenka bɛɛ n ka foli bɛ mandenka bɛɛ ye. Mɔgɔ yɛrɛ y'a yɛrɛ dɔn mandenka ye fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ manden de y'an ka dugukolo ni manden tɛ anw tɛ se ka foyi kɛ. Bon vraiment n ka foli b'a bɛɛ ye n ka foli b'a bɛɛ ye. Ok donc o de tun don merci beaucoup bon vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ye merci.